آپ دیکھیں یہ غلطی مت کیجیے گا. سب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری میرج نارمل نہیں ہے. کچھ تو خیر بچوں کے سامنے ہی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ actually they think they are doing it behind doors, whatever their disagreements are, whatever the dysfunction is, somehow children don't know about it, but children know. آپ دیکھیں یہ غلطی مت کیجیے گا. سب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری میرج نارمل نہیں ہے. کچھ تو خیر بچوں کے سامنے. السلام علیکم. I get this question many times and it's a very normal question کہ what role do children play when a marriage is not working? Now it could be a toxic marriage, it could be an abusive marriage, but basically a dysfunctional marriage. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, یہ زیادہ تر خواتین, کہ I am in this marriage because of my children, but it's so abusive that it's very difficult for me to stay in this marriage. لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ میرے بچے ہیں. So of course, notwithstanding all the other factors جو پاکستانی سوسائٹی میں ہیں یا انڈین سوسائٹی میں ہیں, جہاں پہ عورت کے لیے ایک میرج کو چھوڑنا ویسے ہی بہت مشکل ہے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اس پہ فائنینشیل ایشوز ہوں گے, ہاؤ ول شی سروائیو. اگر وہ ساری چیزوں کو فرض کریں ہم سائڈ پہ رکھ دیں کہ اگر یہ ایشوز نہیں ہیں, دین لیٹس لک ایٹ اے سچویشن ویری پریگمیٹکلی اینڈ پریکٹیکلی. تو پہلے نمبر پہ تو بات جو سارے رشتہ دار فرینڈ سب جو اس وقت لے کے آتے ہیں, اس وقت سب کو اسلام یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ڈیورس ہے, جو کہ میں مانتی ہوں اٹس ٹرو. اس کے اوپر میں نے اور ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی. پلیز لک فار دوز ویڈیوز کہ ناپسندیدہ تو ہے, حرام نہیں ہے, کوئی ریزن ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے, کیونکہ اسلام از اے ویری نیچرل ریلیجن, فطرت کے بہت قریب ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر شادی ہی بہترین طریقے پہ چلے. کچھ شادیاں بہت اچھے لوگ بھی دونوں اگر ہوں نہیں چلتی ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ میرجز دیٹ آر ڈسفنکشنل, جن کو اس ریزن پہ چلایا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے, ہم اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. سو نمبر 1, ڈز ڈیورس ہرٹ چلڈرن؟ وداؤٹ کوسچن اٹ ڈز. It does hurt children. It does damage them psychologically. Now, اب اصل جو سوال جو لوگ نہیں پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ staying in a dysfunctional marriage also is very damaging to the children, and sometimes it is more damaging than divorce. What do I mean by that? میری اپنی سچویشن میں میری اپنی بہت سی فرینڈس جب میں ڈیلس میں ہوتی تھی, اور اب تو I have counseled many people, I have seen time and time again جہاں پہ میرج بہت ٹاکسک تھی, جہاں پہ میرج میں ابیوز تھی, وہاں پہ جب the parents decided to stay together تو اس کے اثرات بچوں کے اوپر کہیں زیادہ ڈیمیجنگ تھے بنسبت کہ اگر انہوں نے ڈیورس لے لی ہوتی. بلکہ کچھ کیسز میں تو بچوں نے بڑے ہو کے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ڈیورس ہو گئی, جب برداشت سے باہر ہو گیا, بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو ڈیورس ہو گئی, تو بچوں نے بڑا ہو کے پیرنٹس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ why did you people not get divorced when we were younger? We could see clearly that this was not a normal marriage. آپ دیکھیں یہ غلطی مت کیجیے گا. سب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری میرج نارمل نہیں ہے. کچھ تو خیر بچوں کے سامنے ہی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ actually they think they are doing it behind doors, whatever their disagreements are, whatever the dysfunction is, somehow children don't know about it, but children know. اور وہ ان کے اندر جو fear, that lack of security, وہ سب کچھ جو وہ پروڈیوس کرتا ہے اس کے بہت ڈیمیجنگ اثرات ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ as adults they are never able to become normal. ایک اور جو بہت ڈیمیجنگ اس کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں, children do not learn from what we tell them. Children learn from what we do, the way we are. تو ایک ڈسفنکشنل میرج جس میں میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہے, دوستی نہیں ہے, کمپیشن نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو that's what they are learning, how to be in a marriage, how to basically associate with other adults. They are defining the meaning of love through what they see in their parents.
they are defining the meaning of security in a relationship through what they see in their parents. So इस तरह के बच्चे बड़े होकर डिसफंक्शनल अडल्ट्स बनते हैं, उनकी अपनी रिलेशनशिप्स डिसफंक्शनल होती हैं, किसी को एंगर इश्यूज़ होते हैं, किसी को कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं, कोई नार्सिसिस्ट बन जाता है, कोई प्लीज़र बन जाता है, डोर मैट बन जाता है, बट दे हैव डीप इश्यूज़ एंड इवन 40s 50s 60s तक उनके वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते. सो अगर आप इस किस्म की मैरिज में हैं which is completely dysfunctional, it is toxic and it is abusive, then please be truthful to yourself. It is time to be honest. अगर आप अपने आप को ये कह रहे हैं या ये कह रही हैं कि I'm in this marriage because of my children, then please know and understand that you are perhaps damaging your children more than if you got divorced. So honesty क्या है, truth moment क्या है इस वक्त, कि आप ये realize करें कि I am making a choice. You are making a choice to stay. Don't say I am helpless and I don't have a choice. Even to feel helpless is a choice. Because अगर आप एक चीज़ सोचें तो मालिक तो ऊपर बैठा हुआ है, जिसको आप अपना प्रोवाइडर समझ रही हैं, उसका मालिक भी वही है, उसकी ज़ात की तमाम चीज़ें उसी के हाथ में है, उसका रिस्क भी उसके हाथ में है, आपके बच्चों का रब भी वो है, आपका रब भी वो है. तो हेल्पलेस तो ना हुए. डिफ़िकल्ट ज़रूर है, मैं मानती हूँ. मैं, आप यकीन करें, आई हैड सो मच रिस्पेक्ट, मेरी आंखें उस दिन खुल गई थी, क्योंकि मैं ऐसी बातें करते हुए थोड़ा कम करती हूँ, थोड़ा झिझकती हूँ, बिकॉज आई नो दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स एंड आई डोंट वांट टू गिव समवन बैड एडवाइस. I am, believe me, the biggest proponent of trying to save a marriage, but only those marriages that should be saved. Abusive marriages, I'm sorry, I don't believe in saving abusive marriages, because they are very, very damaging, not just to the person who is being abused, but for the children as well. So I saw this, मेरी आंखें खुल गई कि मेरे घर के बाहर मेरे जो घर में सफाई करने आती हैं, उसने बताया कि बाजी यहाँ से रोज़ एक खातून गुज़रती हैं जो रिक्शा चलाती हैं, और मुझे लगता है कि आप जिस तरह की बातें करती हैं, आप शायद उनको मिलना पसंद करेंगी. तो मैंने कहा मैं ज़रूर, आई वुड लव टू मीट हर. तो जब मैं उनको मिली, मैंने पूछा उनसे कि आपने रिक्शा कैसे चलाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा बाजी मेरा खाविंद मुझे बहुत मारता था, मेरे बच्चों के सामने मारता था, रोज़ जलील करता था, और मैं उस ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने से तंग आ गई थी. मैंने अल्लाह को मालिक समझ के मैंने जाके रिक्शा चलाना शुरू कर दिया. अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है, मैं इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी छत के नीचे रहती हूँ और अपनी रोज़ी कमाती हूँ. वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि नो, पाकिस्तान में भी देयर आर अ लॉट ऑफ रियली करेजियस वुमेन जो जब अल्लाह के ऊपर फेथ करती हैं तो अल्लाह फिर उनकी मदद करता है. याद रखें, पहले 1-2 स्टेप्स हमेशा किसी भी चीज़ के लिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करनी हो, शुरू के 1-2 स्टेप्स बहुत मुश्किल होते हैं, और वो रिक्वायरमेंट होती है रब की कि वो स्टेप्स तुम लो, उसके बाद वो हाथ पकड़ के ऐसे निकालता है. हाँ, उस पर फेथ करना ज़रूरी है. आई होप दिस हेल्प्स एंड आई रियली होप कि वो तमाम लोग जो इस वक्त डिसफंक्शनल मैरिजेस में हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है इस वक्त, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनके बच्चों की मदद करे. मैं अल्लाह ताला गाइड अस ऑल. आमीन सुमा आमीन.